10,000 pesos? Wow! Pero, tinuod ka ni? Hello? Kinsa ni? Miss Magapobre, congratulations! Nakadaog ka sa raffle. 500,000 pesos. Tinuod ka, sir? O, unsa mo man napag-claim, sir? Aron, maproseso ang pag-release sa imong daog. Magpadag 10,000 pesos. Kaya na ipapilis ka at timanon. Sige, sir, ha? Mangutang ko og kwarta aron makapadako. Basta ba yan, sir, ha? Sigurado nga ma-release ang akong 500,000 pesos! Oh, nailad ko. Nakapadako og 10,000 pesos na nanawag na ko. Pero karon dili na siya makontak. Natiway ang akong binaylo nga kwarta. Usa ka nakamatang sa raffle scam pinaagi sa text o call. Sa pag-uso karon sa nagkadayang text scam, pagbantay og alerto dili lang sa raffle scam. Pagbantay usab sa dugo-dugo SMS style scam. Mupaybaw nga usa sa imong miyembro sa pamilya nga nadisgrasya og nagkinahanglan og kwarta. Hinungdan nga mangayo og kantidad og ipada sa partikular nga numero. LTE refund scam. Danihon ka pagkuha og LTE SIM card o refund og mangayo og impormasyon apan masayra na nga nakuha na ang imong kwarta o loan. Smishing scam. Adunay ipada nga text message nga kung mapislitan kini o adunay maklik nga link, makuha na ang tanang impormasyon sa mga user. Pagbantay sa mga mangingilad, liyo sa text scam. Mahimong ipadala sa NTC 7, pinagi sa email sa region7.ntc.gov.ph o gisubmit ang screenshot o kopya sa scam message o ID aron masabtan sa NTC 7 ang reklamo o complaint o mahimong muduaw sa website sa NTC Region 7. Mahimong mutawag sa contact number sa NTC 7 pinagi sa numero 032-422-6822 or 032-345-8275. Mahimong personal nga muduaw sa buhatan sa NTC 7 sa Barangay Subangdako, Mandawi City ug i-report ang nadawat nga text scam. Usa ka pahimangno gikan sa inyong number 1 radio station sa Sugbo, DYHP o National Telecommunications Commission.